jonga kedai Miss Shirop lam shilla. But hagani a class kabamenta ngan hikai ya pi ki khenna shaphang ka yen jonga kaba hagaktin hindi ni ong mera ghar. To kena ngine sedang ya kani ka kelas jongi ti kumbangala ong mene kaphang kabamenta kedai shaphang mera ghar ngan ong biang mera ghar kaba hagaktin khasi ni ong kayeng jonga hagaktin English pat ni ong my house. Hagani kadur kabamenta penyo iya kadur jong kani kayeng यह मेरा घर है यह मेरा घर है kabamut hagaktin khasi kani kadai kayeng jonga yah kamut kani mera kamut jonga ghar kamut ye kabahagaktin English pat ni ong this is my house. Tipay kena ia kani katur kabaar tingin pet ya ka sentence kawan kumno hagaktin Hindi. मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता हूँ kani kan thau na kabanta ki khna shinrang lada ki don kamban kren ngan ong biang मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता हूँ लदा फिदे का कंथे पात फिन ong मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहती हूँ मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहती हूँ kabamut hagaktin khasi ngasa hangne bat ki longyeng jonga hagaktin English pat I live here with my family members. Ti hagani kadur kabamenta penyo ibya ya kadur jong kayeng ka long ka ba itana chisha मेरा घर बहुत सुंदर है मेरा घर बहुत सुंदर है kabamut hagaktin khasi kayeng jonga kalong kaba itenat hagaktin English pat my house is beautiful. Tipinyo ibang ya kani kadur jong kani kayeng tingin pet ya ka apat ka sentence ka pabut मेरा घर का रंग बाहर से पीला है मेरा घर का रंग बाहर से पीला है hagaktin khasi kamut karong kapasyabar jong kayeng jonga kaday karong stem hangni घर kamut kayeng rang kamut karong bahar kamut syabar bat pila pat kaday rong stem hagaktin English pat the outside paint of my house is yellow in color. Tiha kani katur pa penyo i benta ya ki kamra ki pasyapo jong kaye. Tingin pet kumno ka sentence kadai hamne. मेरे घर में 5 कमरे हैं मेरे घर में 5 कमरे हैं kabamut hagaktin khasi kayeng jonga kadon san kamra kayeng jonga kadon san kamra
5 kamut san, kamre kamut kamra. Hagaktin English pat ngiong my house has 5 room. Hakani kadur ka bamentaru pinyo ibiyang ya kadur jong ki shiyeng chisam. मेरे घर में माता पिता व मेरे भाई बहन दादा दादी रहते हैं. Ngan ong biang मेरे घर में माता पिता व मेरे भाई बहन दादा दादी रहते हैं. Kabamut hakaktin khasi hayeng jongi isa imay ipa kihimen kipara bat imay it pa it. Mata pita kabamut imay ipa kihimen kipara bhai bahan dada dadi imay it pa it. Hakaktin English pan my mom, dad, my brothers and sisters and my grandparents are staying in my house. Hakani ka durga bamanta penyo iya kani ka phalau ka bahe bat kawe ka ye. मेरे घर के सामने एक आंगन है. Yan ong biang sa shisen मेरे घर के सामने एक आंगन है. Kabahagaktin khasi kamut hakmat yeng jongi kadon kaway kapalaw. Hakmat yeng jongi kadon kaway kapalaw. Hangne kakentin samne kabamut hakmat anggan kabamut kapalaw. Nang tahagaktin English pat in front of our house there is one courtyard. Hakani kadur ka bamenta pat pinyo iya ka way ka per sentiyo ka babon da ki sentiyo kirong ki baper. मेरे घर के पास एक फूल का बगीचा है. मेरे घर के पास एक फूल का बगीचा है. Kabamot hakaktin khasi hajan jong kayeng jongi kadon kakper sentil. Hangni घर के पास kabamut hajan yeng jongi फूल kabamut sentil bagicha kamut kper. Hakaktin English pat ngiong there is a garden near my house. Hakani kadur ka bamenta pinyo iya kineshin rang bat kentay baki penko iya kayeng kasem. मैं अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखता हूँ. Lada day ushin rang o bakren ong rakta. Lada day pat kakantay ka bakren kan ong rakti. Tingin ong biang kumno ba ushin rang o deban ong ha kani ka sentence. मैं अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखता हूँ. लदा दे का कंठे पद मैं अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखती हूँ. Kabahagaktin khasi ngiong barabor ngajupen khoy ya kayeng kasem jonga. हमेशा kamut hangne barabor penkhot kamut साफ सुथरा. Nang ta hagaktin English pat
I always keep my house neat and clean. Tipio ibiang ya keturjong kene ka yeng. मेरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है. Ngan ong biang sa shisien. मेरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है. Kawamot hagaktin kasi nga itanat palat ya kayeng jonga. Hang ni itanat kamot अच्छा palat kamot bahut. Hagaktin English but I like my house so much. Tikna kato nginapoy siya kabukod jong gani ka Hindi online class jongi. Ngang camp bada kito kijingi kay jong nga pilala ban kem ya kikato kani kikentin kiba nga labatay. Hublay Shibon.